कष्ट सेईटा नुहे जहा सही हुए ना, कष्ट तो सेईटा जहा केबे काहाकू कही हुए ना। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिनांती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 फेब्रुआरी मास 14 तारिख उड़िया फाल्गुन मास द्वितीय दिन शुक्रवार कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि जहा रात्रि 9:01 पर्यंत रहुची। आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जहा रात्रि 10:38 पर्यंत रहुची। आज सिंह राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती जहा शेष रात्रि 5:00 पर्यंत। आज जहा कि सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 6:18 रे, सेही बोली सूर्य अस्त होउचंती जहा कि अपराह्न 5:40 रे। आज जहा कि जुग्नि रहिची उत्तर दिगे जहा रात्रि 9:01 पर्यंत, तापरे जुग्नि जहा कि अग्नि कोण रे रहिबो। आज घात चंद्र रहिची कर्कट राशि व्यक्तिंकर एवं मकर राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिची जहा कि बिछा राशि व्यक्ति, धनु राशि व्यक्ति एवं मीन राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर जहा कि रात्रि 10:38 मध्य रहिची एक पाद पुष्कर दोष फल रहुची वंशहानि एवं पशुहानि। आज निषिद्ध खाद्य रहिची बोईत कखारु तत्सहित पुटुल निषेध रहिची। आज कन्या जदि प्रथम रजवती हेला जहा रात्रि 10:38 मध्य, तेबे निश्चित 7 मास गंडदोष लागिबो। आज जहा कि आपण माने शुभ कार्य गुड़िक करि परिबे, देवता गठन करि परिबे, नौका गठन करि परिबे ओ तार चालना मध्य करि परिबे, वाणिज्यकरण करि परिबे, हल प्रभाव करि परिबे, बीज रोपण करि परिबे, औषधिकरण करि परिबे ओ भक्षण करि परिबे, नामकरण करि परिबे ओ दीक्षा ग्रहण करि परिबे, ऋक व्रत आपण करि परिबे, तत्सहित अन्नप्रसन करि परिबे, विद्या आरंभ करि परिबे, चूड़ाकरण करि परिबे, निष्क्रामण करि परिबे, तत्सहित विवाह पाणी ग्रहण मध्य आज करि परिबे। आजिर राहु काल जहा दिबा 9:26 रु दिबा 1:26 मध्य रहिछि। राहु काल सहित 12 बेला एवं काल बेला, तेणु एही समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु 6:53 पर्यंत रहिछि शुभ बेला, सेही बळी दिबा 8:42 रु दिबा 9:25 मध्य रहिछि शुभ बेला, सेही बळी दिबा 1:27 रु दिबा 2:18 मध्य रहिछि शुभ बेला, सेही बळी दिबा 2:54 रु दिबा 4:30 मध्य रहिछि शुभ बेला, सेही बळी रात्रि 7:17 रु जहा कि रात्रि 8:50 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्र गोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय रे। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण निजर कार्य को ध्यान पूर्वक करंतु, टिके कार्य रे चापग्रस्त रही पारंती। आज मेष राशि व्यक्ति टिके आध्यात्मिक कार्य रे लिप्त रुहंतु, जहा आपनकर जो कार्य चाप रहिबो ता आपन को आश्वस्ति मिलिबो, जहा आपनकर राशि चक्र जना पडुछि। आज मेष राशि व्यक्ति किछि कार्य रे द्वंद्व रे पड़ी पारंती, उपरस्थ अधिकारी सहित जुक्ति तर्क हबार युग रहुछि। तेणु मेष राशि व्यक्ति निश्चित चाकरी संबंध कार्य गुड़ को धैर्य सहकारे करंतु, समालोचना होई पारे। आपण निजर असंतोष बा निजको संतुलन रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज मेष राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग नाही, तत्सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले आशा अनुसार सफलता मिली न पारे।
आज मेष राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दबदबा कमी जाई पारे। आज मेष राशि व्यक्ति प्रेम संबंध निज भितर प्रेम साथी सहित भल पाइबा बा भूल बुझामणा जो संपर्क खराब होबार चांस रहुची। तेणु यह प्रति निश्चित प्रेम संबंध केमिति भल रहिबो सदा बेले मेष राशि व्यक्ति चेष्टा करंतु। देखिबे आपणकर प्रेम संबंध भल रहिबो। आपण निश्चित आवश्यक स्थले टिके चुप रुहंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज मेष राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क टिके अस्थिरता आड़कू अग्रगति करि पारे। तेणु यह प्रति ध्यान देले आपणकर परिवार संपर्क भल रहिबो। जदि किछि मतभेद आसे आपण ताकू निजे जहाँ कि किछि भूल बुझामणा थिबो ताकू दूरीभूत करिबा पई चेष्टा करंतु। आज मेष राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आपण जहाँ कि नूतन किछि निवेश करिबा पई मध्य लाभ होई पारे जहाँ आपणको राशि चक्र जना पड़ुछि। तेबे आपण कोनोसी रिस्क बा कोनोसी सट्टा उपरे अर्थ लगांतु नाही जहाँ आपणको क्षति मध्य सामना करिबा को पड़िबो मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मेष राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य टिके मुंडबंधा जनित जहाँ कि सामना करिबा को पड़ी पारे। तेणु निश्चित यह प्रति ध्यान दियंतु मेष राशि व्यक्ति। आज मेष राशि व्यक्ति जहाँ कि आपणकर भाग्य संख्या रही 5, भाग्य रंग रहुची जहाँ कि धला रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 65% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय। वृष राशि व्यक्ति आज मानसिक स्थिति टिके पीड़ायुक्त रहिबो। अस्थिरता आड़कू आपणकर जहाँ कि स्थिति रही पारंती। कठिन परिश्रम सत्ते मध्य आपणकर सफलता मिलिबा भारी कष्टकर जुग रहुची। तेणु वृष राशि व्यक्ति निश्चित सावधान रुहंतु। आपण निजर कार्य गुड़ी को योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु तेबे जाई निजर कर्म क्षेत्र रे सफलता पाई पारिबे। आज वृष राशि व्यक्ति जहाँ कि आपनकर चाकरी संबंधर कार्य गुड़ी को अतिरिक्त चाप बढ़िबो। मानसिक स्थिति अस्थिरता आड़कू देखा दे पारे जहाँ आपनकर राशि चक्र जना पड़ुछि। आज वृष राशि व्यक्ति जहाँ कि इंटरव्यू एग्जाम थिले आपन को सफलता न मिली पारे एवं आज वृष राशि व्यक्ति शिक्षार्थी मानक पई उत्तम जुग न होई पारे। वृष राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र जड़ित टिके सावधान आज होई जांतु कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति आज जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निजर भल पाइबा को टिके ध्यान दियंतु। आवश्यक स्थले आपण प्रेम संबंध को प्रथमे गुरुत्व दियंतु ता आपणक पई भल हेबो एवं निजर प्रेम संबंध केमिति संपर्क भल रहिबो सेति प्रति निश्चित ध्यान पूर्वक कार्य करंतु ताहा आपणक पई भल हेबो। आज वृष राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क टिके समस्या भितरे गति करि पारे। तेणु यह प्रति ध्यान देले बा आवश्यक स्थले चुप रहिले कोनोसी पारिवारिक समस्या रहिबो नाही वृष राशि व्यक्तिंकर। आज वृष राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित निजर लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुची जहाँ आपणकर राशि चक्र जना पड़ुछि। आज अर्थजनित निष्पत्ति बा उत्तम जुग रहुची जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ न रही पारंती। मानसिक स्थिति आपणकर अस्थिरता आड़कू रही पारे। विशेष करी परिवार जनकर कहारी जदि स्वास्थ्य समस्या रुहे आपणकर मानसिक स्थिति आहुरी अस्थिरता हेबो जहाँ आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 7, भाग्य रंग रहुछि जहाँ कि सबुज रंग एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 25% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर एक खुशीर मुहूर्त कहिले अतिरिक्ति हेब नाही। समस्त कार्य आपणकर सफलता मिलिबा सहित निजर दृढ़ आशा मध्य पूरण हेबो।
तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नवा पई उत्तम युग रहुची जहा आपणक भाग्य चक्रु जना पडुची। आज मिथुन राशि व्यक्ति मानसिक स्थिति भल रहिबा सहित निजर कर्म क्षेत्र रे आगो को बढ़िबा सहित चाकरी संबंध रे कार्य गुडिक आपणकर अनेक प्रकार सहकर्मी सहित भल संपर्क रहिबा सहित निजर कार्य पूर्ण करिवार पूर्ण शुभ युग रहुची। एवं आज निजर चाकरी संबंध क्षेत्र रे आपणकर खुशीर मुहूर्त आसीबा सहित मिथुन राशि व्यक्ति जो माने इंटरव्यू एग्जाम देबे जो छात्र छात्री माने सेमानक पई उत्तम युग रहुची जहा सफलता पाइबार अनेक चांस रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र जो माने जड़ित अछंती से माने अनेक प्रकार भावप्रीति बा निजर समस्तंकर कर्म क्षेत्र अर्थात राजनैतिक कर्म क्षेत्र आपण भल रहिबो एवं निजर प्रतिष्ठा जाहिर करिवार आज उत्तम युग रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्ति आपणकर प्रेम संबंध रे टिके निश्चित ध्यान दबार आवश्यकता रहुची कारण आज कलह युक्त रहुची प्रेम संबंध अशुभ फल प्राप्त करि पारंती। तेणु यहा प्रति मिथुन राशि व्यक्ति ध्यान दियंतु कौनसी जुक्ति तर्क मनांतर न हेबो सेति प्रति निहाती ध्यान दियंतु तेबे जाई आपणकर प्रेम संबंध निश्चित भल रहिबो एवं आपनक भितरे अनेक मधुरता संपर्क गढ़ी उठी पारे। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भल रही पारे निज भितरे जदि किछि भूल बुझावणा रहिबो ता प्रति ध्यान देले आपणकर संपर्क मध्य दृढ़ीभूत हेबो। आज मिथुन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। प्रियजनक द्वारा आपण निश्चित व्यापार अनेक लाभ करिवार सुजोग देव एवं समस्तଙ୍କର सहयोग मिलिबो जहा आपणक राशि चक्र जना पडुची। आज मिथुन राशि व्यक्ति अर्थजनित डिसिजन नबा पई आज उत्तम युग रहुची। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्तिंकर आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर जहा कि भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4 भाग्य रंग रहुछि जहा कि नील रंग एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण को ध्यान पूर्वक निजर कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। आज अनेक क्षेत्र रे आपण बाधा उपजी पारे तेणु निश्चित आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू कर्कट राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करंतु। आज जहा कि कर्कट राशि व्यक्तिंकर मानसिक स्थिति भल न रही पारे अनेक अस्थिरता भितरे देखा दे पारे तेणु कर्कट राशि व्यक्ति निजको संतुलन रक्षा करिबा पई आपण आध्यात्मिक कार्य रे नियोजित करंतु किबा मंदिर परिदर्शन करंतु किंबा कर्कट राशि व्यक्ति आपण किछि आध्यात्मिक प्रवचन सुनंतु आपण मानसिक स्थिति ठीक रहिबो जो कार्य बाधा आसुची ताहा मध्ये दूरीभूत हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति कार्य रे चाप सहित चाकरी संबंध रे अनेक चाप बढ़िबो कार्य भूल करि पारंती जहा पई उपरस्थ कर्मचारी ठारू आपण गाली सुनी पारंती। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे प्रतिष्ठा विशेषकर सफलता नहीं। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य ग्रह जहा कि निम्नगामी रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे आपण ध्यान पूर्वक निजर भाव प्रवणता टाकू कंट्रोल रखंतु ताहा आपनको पई भलो हेबो। तेबे प्रेम संबंध विशेष खराब नाही बा विशेष मतभेद न रही पारे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भल रही न पारे निज भितरे मतभेद देखा दबार चांस रहुची तेणु यहा प्रति ध्यान दियंतु। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार बाधा उपजी पारे तेबे बाधा को खातिर न करी जदि आपण ध्यान पूर्वक निजर व्यापार वाणिज्य करंती तेबे निश्चित कर्कट राशि व्यक्ति अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुची एवं प्रतिबंधक सत्ते मध्य आपण विभिन्न प्रकार जहा कि व्यापार वाणिज्य रे लाभ करिवे। विशेष करी आपण जहा कि रत्न जनित बा वस्त्र जनित व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार सफलता पाइबार कर्कट राशि व्यक्तिंकर शुभ युग रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर जहा कि अर्थ जनित सहित
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ କିଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବହୁ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ରୋଗର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଜମି ଗ୍ରହ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ନ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିରତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟିକେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟକର ଯୁଗ ମନଉଛି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଯାହା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ନ ମିଳିପାରେ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉ ନାହିଁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଅସ୍ଥିରତା ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନାନ୍ତର ଯଦି କିଛି ଥିବ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ
आशा अनुଯାयी सफलता मिलिब नाही जहा आपणक भाग्य राशि जना पड़ुछि। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति आज अतिरिक्त खर्च बढ़ी जाई पारे, तेणु अनावश्यक खर्च ठारू कन्या राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणक पई भलो हेबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहा कि व्यापार वाणिज्य कौनसी नूतन करंतु नाही ताहा आपणक पई भलो हेबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण हठात किछि स्वास्थ्य खराब होबार चांस रहउची, जहा छोट मोट जहा आपण को सामना करिबा को पड़िबो स्वास्थ्य जनित क्षेत्र रे। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 1, भाग्य रंग रहुछि हळदी रंग, व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 55% साथ दउछन्ते। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर प्रत्येक कार्य सफलता पूर्ण हेबो। भाग्य आज पूर्ण साथ देउछि। आज बड़ बड़ निष्पत्ति नबा पई तुला राशि व्यक्तिंकर उत्तम दिन कहिले अतिरिक्त हेबो नाही। आज निजर कार्य क्षेत्र रे अनेक अभिवृद्धि रहिबो, आगकु बढ़िबार पूर्ण शुभ सुयोग रहुछि। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति निजर चाकरी संबंध रे कार्य गुड़िक बहुत सुख प्राप्त रहुछि। उच्च अधिकारी माने आपण को निश्चित समर्थन करिवे एवं तांकर भल पाइबा आपण को आगकु बढ़िबार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहा कि इच्छा बा चाकरी संबंध कार्य आपणकर भाग्य साथ देव। इंटरव्यू एग्जाम थिले तत्सहित आज तुला राशि व्यक्तिंकर राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर आज प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज तुला राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे टिके अछंती टिके सावधान होई जांतु। कौनसी बेचारिया कथावार्ता करंतु नाही। निजर आत्म संयमता रक्षा करिले आपणक पई भलो हेबो, नहले आपणकर प्रेम संबंध बिगिड़ी जिबार अनेक चांस रहुछि। तेणु यहा प्रति निश्चित तुला राशि व्यक्ति सावधान हेले ताहा आपणक पई भलो हेबो। आज जहा कि तुला राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क स्वामी स्त्री भितरे भलो न रही पारे। मझिरे किए शत्रु बा आपण खळ प्रवृत्ति लोक मिसी जाई आपणक भितरे संपर्क खराब करिवार अनेक चांस रहुछि। तेणु यहा प्रति निश्चित तुला राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित निजर रोजगार बढ़िबार पूर्ण सफलता पाउछि। अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई आज भाग्य उत्तम जुग बनौछि। आज तुला राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही, जहा आपणक राशि चक्र जना पडुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 9, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपणकर नाली रंग एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज आपणकर प्रत्येक कार्य आपण बहुत अनुकूल रहिबो। समस्त कार्य आपण उच्च आशा पूर्ण करिवार पूर्ण दक्षता रहिबो। निजर दक्षता बल रे समस्त कार्य पूर्ण करिवार पूर्ण शुभयोग रहिछि एवं आपण आशा करुथिबा समस्त कार्य बिछा राशिंकर दृढ़ आशा सहकारे पूर्ण हेबो। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर कार्य आगकु बढ़िबा सहित चाकरी संबंध रे बिछा राशि व्यक्तिंकर सहकर्मी सहित भल समर्थन मिलिबो एवं निजर उपरस्थ ऑफिसर आपणक ऊपर सदा बेले खुशी रहिबे। आपण कार्य कौशल देखि उपरस्थ कर्मचारी आपणक निश्चित प्रशंसा करि पारंती। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर इंटरव्यू एग्जाम थिले निश्चित सेथिरे सफलता पाइबे। शिक्षार्थी मानक पई शुभयोग रहुछि। आज बिछा राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जड़ित निजर दबदबा बढ़िबो। आपण जने प्रतिष्ठावान व्यक्ति रूपे परिचित होबार अनेक चांस रहुछि। आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे आपणक पई एक दृढ़ रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिबो, जहा आपणक राशि चक्र जना पडुछि। आज निजर भल पाइबा गभीर होबो। तत्सहित प्रेम संपर्क रे आज उत्तम जुग रहुछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क देखिले
ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବାଦ ବିବାଦ କେଉଁଠି ଥିବ ବା ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସବୁ ରାୟ ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଆପଣ ସଂଯମତ ରକ୍ଷା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ଥିରରେ ବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନ ରହିପାରେ, ମନଟି ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଥିବ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହାକି ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ଏକ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯଦି ମନାନ୍ତର ଥିବ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ତାହାର ଦୂରୀଭୂତ କରିବାର ମନାନ୍ତର ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହି ନପାରେ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାପ ଆସିପାରେ। ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିପାରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ନ ମିଳିପାରେ, ତେବେ ବିଫଳତା ବି ମଧ୍ୟ ନ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ
ସ୍ଥିରତା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ବହୁତ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ଯାହାକି ଅନେକ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କଥାରେ ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଆପଣ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସହକାରୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ବା ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଯଦି କରିବେ କୌଣସି କ୍ଷତି ସହିବ ନାହିଁ ବା ହବ ନାହିଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଗୁଡ଼ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଥିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମନ ଭରି ନିଜର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ବସ୍ତ୍ରଗତ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତତ୍ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ଯାହାକି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଭଲ ଯୁଗ ରହୁଛି, ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ।
आज मीन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग रही। जदि इंटरव्यू एग्जाम देबे सेतिरे भलो कार्य पाइबे बा सफलता पाइबे। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा लाभ जुग रोचे जहाँ आपण राशि चक्र जना पड़ुछि। आज मीन राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे आपणकर भाग्य एक रोमांटिक परिवेश सृष्टि करुछि जहाँ आपणकर राशि चक्र जना पड़ुछि। आज आपणकर प्रेम दुनिया रे आपणक परी जने रोमांटिक परिवेश बा अति प्रेम भरा दिन कहले अतिरिक्ति हेब नाही जहाँ आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि। आज प्रेम संबंध रे आपण बहुत खुशी एवं बहुत आनंदित रही पारंती जो मीन राशि व्यक्ति माने प्रेम करुथिबे। आज परिवार वर्गक दृष्टि देखिले मीन राशि व्यक्तिंकर भलो संपर्क रहिबो सखल प्रकार सुख प्राप्त करिवार शुभ जुग रहिछि। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँ कि शत्रु मानकु नाश करिवार शक्ति मध्य आपणक पाखरे देखा देबो तत्सहित आपण बहुत सुख प्राप्त करिवे। मीन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ करिवे तत्सहित अर्थ मध्य संचय करिवे। आपण आशा करुथिबा अनुसार व्यापार वाणिज्य रे लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 6 भाग्य रंग रहुछि जहाँ कि नील रंग एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 95% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।